मेष राशि सावधान रुह बंधुगण आगामी 72 घंटा मध्यरे तुमर घर दुई भाग हेबाकु जाउछि। संपूर्ण घर भांगी पड़िबो एवं तुम जीवन रे खुशीर कोनोसी चिन्ह रहिबो नाही। देख मु आजि तुमको भयभीत करिबाकु आसी नाही। मु तुमको सत्यर सामना करिबाकु आसीछि जेउ सत्य ठारू तुमे एते वर्ष धरी मुह फेराई नेउछ। हाँ बंधुगण देख आगामी 72 घंटा साधारण समय नुहे। मोर एही वीडियो को मजा भाबी भूल कर नाही, कारण एही समय रे तुमर कुंडली रे गोटिए दुईटी नुहे बरम 3टी ग्रहर एक महायुद्ध आरंभ हेब। हाँ बंधुगण देख एही समय हेउछि जेतेबेले जने व्यक्तिंको जीवन बाहरु नुहे बरम भितरे भांगी जाए। जेतेबेले गोटिए घर दुई भागरे विभक्त हुए ताहार अर्थ कांथ पड़िबा नुहे बरम संपर्कर मूलदुआरे फाट। हाँ बंधुगण मु तुम समस्तंकु कहिबाकु चाहूछि जे एहा तुमर कुंडली एवं जेतेबेले ग्रह माने कुंडली रे एक महायुद्ध लड़ती एहार प्रथम आक्रमण शरीर किंबा टंका उपरे नुहे बरम सीधासलख जीवनर सबुठारु मूल्यवान एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जिनिस उपरे पड़ी थाए विश्वास उपरे। तेनु तुमे भाबुथिबो जे मो घरे सबुकिछि ठीक अछि। तुमर एही सबुठारु बड़ भ्रम मध्य आगामी 72 घंटा मध्यरे दूर होइजिबो, कारण तुमे जेउ घरे रहुछ जहाँ उपरे तुमे अनेक स्वप्न देखिछ किंतु सेही स्वप्न गुड़िक एबे भांगी जिबो। तुमे निश्चय भाबुथिबो घरे सबुकिछि ठीक अछि, मोर प्रियजन माने मो सहित अछंती, किंतु एही भ्रम वर्तमान सबुठारु विपदपूर्ण। बंधुगण एही महाकाव्यिक युद्धरे शनि चुपचाप तुमर धैर्यकु सुआई देउछि। राहु तुम मनरे एपरी प्रश्न बुनुछि जहार उत्तर काहा पाखरे नाही एवं मंगल तुमर कथाकु विषाक्त करुछि। बंधुगण एही कारणरु तुमे एपरी वाक्य कहिपार जहाँ वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम रे निर्मित संपर्ककु एक मुहूर्तरे भांगी देई पारे। तेनु मु तुमकु कहि देउछि एही समयकु देख। तुमे बाहरु बहुत शांत एवं कोमल देखाजिबो किंतु भितरे एक युद्ध चलिथिबो। हाँ बंधुगण एवं तुमे एही युद्धकु किपरि जितिबो, एही युद्ध तुमकु भांगिबो किंबा तुमकु जितिबो, मु एही वीडियो रे एहा विषय रे कथा हेबाकु जाउछि। दयाकरी मोर एही छोटो वीडियो को तुमर मूल्यवान समय दियो। जदि आपण निज जीवन को सर्वोत्तम करिबाकु चाहुछंती तेबे हाँ बंधुगण सर्वप्रथमे एही वीडियो को लाइक करंतु। लाइक संपूर्ण मागना। आमे आपणंक पाई दिन राति बहुत कठिन परिश्रम करू, आपणंक ग्रह परिवर्तन गणना करू, आपणंक राशिफलर हिसाब करू। जदि आपण करंती तेबे एही वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाबरे ओम शनिश्चाय नमः लिखंतु। शनिदेव आपणंकर समस्त इच्छा पूर्ण करिवे। तेनु बंधुगण मु एही समय रे आपण मानंकु समस्तंकु कहिबाकु चाहूछि जे उदाहरण स्वरूप मु आपणंकु गोटिए कथा कहिबि जे जेपरी जणे व्यक्ति हसी हसी बसिछि किंतु भितरे तांकु एपरी लागुछि जेपरी केही तांको छाती रे पथर रखी बसिछि। सेहीपरि आपणंक घरे कथाबार्ता साधारण हेब, हस मध्य हेब, किंतु सेही हस मध्यरे गोटिए वाक्य, गोटिए ताच्छल्य किंबा गोटिए संदेह रहिबो जहाँ आपणंकु परे मने पड़िबो जे सेठारु सबु किछि बदली जाइछि। कारण बंधुगण देखंतु अनेक थर जेतेबेले आमे आम परिवार रे एकाठी बसिथाउ 50 प्रकारर कथाबार्ता हुए, 50 प्रकारर मुहूर्त मने पड़ी जाए, किंतु सेही मुहूर्त मध्यरे जेतेबेले किछि बाहरकु आसे जहाँ हठात समस्त हसकु नीरवतारे परिणत करि दिए, समस्त वाक्यकु ताच्छल्यरे परिणत करि दिए, तेबे आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणंक सहित समान घटना घटिबाकु जाउछि। तेनु मु सबुबेले आपणंकु केवल गोटिए कथा बुझाई आसुछि जे देखंतु आमे प्रायतः चिंता करिबा परे कहिबा उचित, कारण खंडार क्षत पूरण होई पारे किंतु शब्दर क्षत केबे पूरण होई पारे नाही। हाँ बंधुगण मु आपणंकु कहिबाकु चाहूछि जे जणे व्यक्ति तांको स्वभाव एवं तांको कथा द्वारा चिन्हित हुए। जदि तुमर गोटिए हातरे खंडा अछि एवं अन्य हातरे सेही खंडार मलम अछि तेबे तुमे सेही खंडार क्षेटकु सुस्थ करि पारिबो, किंतु थरे तुमे किछि शब्द कहि सारिछ एबे जदि तुमे सेही संपर्क रे
संपूर्ण भावरे निवेदन कर, हाथ गोड़ जोड़, क्षमा माग, किंतु तथापि सेही संपर्क केबे फेरिबो नाही। बंधुगण, मु तुमको कहि देउछि जे एही भविष्यवाणी, एही भविष्यत फलाफल तुमको भयभीत करिबा पाई नुहे, बरं तुमको कहिबा पाई जे जहा भांगी जाए ताहा हठात भांगी जाए नाही। एहार संकेत पूर्वरु देखा जाए एवं सेही संकेत गुड़िक आगामी 72 घंटा मध्यरे देखा जिवो। तेणु एही समय रे कुंडलीर महायुद्ध पचारे नाही जे तुमे शक्तिशाली ना दुर्बल, कारण एही महायुद्धरे योद्धा माने तुमर 9टी ग्रह हेबे एवं तुमे सेही 9टी योद्धांक सम्मुखरे एकाठिया हेब। हाँ बंधुगण, मु तुमको कहिबी जे तुमे शक्तिशाली ना दुर्बल किंबा तुमर ग्रह माने तुमको पचारिबे, एहा केवल देखिबो जे तुमे सत्य देखिबाकू प्रस्तुत कि नाही। एही समय रे अनेक लोक निज जीवन रे अनुभव करिबे जे जेउ माननक पई सेमाने सबु किछि करिसंती, सेमाननक जीवन मध्य बंधुगण जेउ माने निजकू बलिदान देबाकू आगेई आसीथिले सेमाननकर असहायताकू बुझी पारु नाहंती एवं एही स्थानटी हेउछि जेउठारे जंत्रणा जन्म हुए, कारण जेतेबेले आशा प्रियजननक ठारू होई थाए एवं आघात मध्य सेही लोकंक ठारू मिली थाए, सेतेबेले व्यक्ति भितरु चुप होई जाए। केतेबेले आमे आमर प्रियजननक आखिकू चाहि पारु नाहु, आमे आमर प्रियजननक सम्मुखरे किछि कहि पारु नाहु, कारण धर आजि तुमर जीवन, एबे तुमे तुमर जीवन रे तुमर पितामातांक ठारू किछि आशा नेई बसिछ एवं जेतेबेले तुमर पितामाता तुमर आशा पूरण करंती नाही, तेबे तुमे खराप अनुभव करिबो कि नाही, मोते एहा कुह। सेहीपरि बंधुगण, तुमर पितामाता मध्य सेमानंक जीवन रे तुमठारू अनेक आशा नेई बसिछंती, तेनु तुमर कर्तव्य हेउछि जे तुमे तुमर पितामातांक स्वप्न पूरण करिबा उपरे ध्यान देबा उचित। तुमे सेमानंक आशा पूरण करिबा उचित, कारण जिए बंचिथिबा समय रे निज पितामातांकू खुशी रखे, भगवान केबेबी तांको आखिरु लुह झरिबाकू दियंती नाही। कारण देखंतु, आजिकाली लोकमाने बड़ मंदिर जांती एवं दान करंती, किंतु सेमाने घरे निज पितामातांकू देखंती नाही, सेमाने असहाय एवं असहाय। तेनु आपणंकू प्रथमे आपणंक पितामातांक सेवा करिबाकू पड़िबो। बंधुगण, मु आपणंकू कहुछि जे आपण देखिबे जे एही समय रे आपणंक कथा सुनाजिबो नाही किंबा सेगुड़िकर भूल अर्थ कराजिबो, आपणंक कथा भूल बुझाजिबो एवं एही भूल बुझामणा धीरे धीरे परिवार को दुईटी भावप्रवण भागरे विभक्त करिबो, गोटिए जिए कहिबाकू चाहुछि एवं अन्यटी जहा सुनिबाकू चाहु नाही। तेनु बंधुगण, जेतेबेले ग्रहगुड़िक दुई पार्श्वे ठिया हेबे, सेमाने आपणंक घरकू मध्य विभक्त करिबे। ग्रहमानंकर एही महायुद्ध बाहरु देखाजिबो नाही, किंतु रातिरे जेतेबेले आपण एका रहिबे, आपणंक मनरे एही प्रश्न निश्चित भावरे उठुथिबो, मु कोन प्रकृतरे भूल कि मोते बुझा जाउ नाही। देखंतु, जेतेबेले आपणंक कुंडली रे राहु एवं केतु नामित ग्रहगुड़िक आपणंक उपरे प्रभाव पकाई थाए, सेतेबेले आराम समय रे आपणंक मानसिक शांति उपरे एहार गभीर प्रभाव पड़िबो। सेही समय रे जदि तुमे सतर्कता अवलंबन कर एवं तुमर मन एवं मस्तिष्क को नकारात्मक हेबाकू दियो नाही, तेबे मु ग्यारंटी देउछि जे मु एहा सहित कहुछि जे तुमे निश्चित भावरे तुमर सकारात्मक जीवनर एक नूतन दिग देखिबो। बंधुगण, तुमे निश्चित भावरे एक नूतन आरंभ देखिबो। मु तुमको कहि देउछि जे एही समय तुमको दर्पण देखाइबो जे तुमे केतेथर चुपचाप भूल जिनिस सह करिछ, किंतु देख, जणे व्यक्तिंक सहनशीलतार एक सीमा अछि एवं एहाकू तुमठारू भल भावरे आउ केही बुझी पारिबो नाही। कारण मु देखुछि जेतेबेले जणे व्यक्तिंक सहनशीलता भांगी जाए, सेही व्यक्ति मध्य भितरे भांगी जाए। तेनु एबे तुमको अधिक सह करिबार आवश्यकता नाही। जदि केही तुम सामनारे भूल अछि, तेबे तुरंत ताकू विरोध कर एवं ताकू बयकट कर। तुमको काहार प्रभावरे रहिबाकू पड़िबो नाही किंबा तुमको काहार अधीनरे काम करिबाकू पड़िबो नाही। मु तुमको कहिबी बंधुगण, देख, तुमे केतेथर निजकू बुझाइबो जे एहाकू छाड़ी दियो, एहा एक पारिवारिक विषय, एहाकू छाड़ी दियो, तुमे हारिबा जारी रख। देख, जेउ छात तळे तुमे रहुछ ता तळे तुम भली अनेक लोक अछंती जेउ माने दुख सहित संघर्ष करूछंती,
ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଅଛି। ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ନ କହି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଛାଡ଼ିବାର ମୂଲ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଅତୀତରେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଏହି ଜିନିଷ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଏପରି ଶବ୍ଦ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଯେପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ଝରୁଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦୃଢ଼ ବାକି ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ତୁମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭିତରେ ଫମ୍ପା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହି ବାସ୍ତରୀ ଘଣ୍ଟା ସେହି ଫମ୍ପାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକା ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବାହାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆସିବ। କାରଣ ଗ୍ରହମାନେ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କହିବ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବ। ତୁମେ କହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି। ଦେଖ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଦବାଇବ, ତୁମେ ଭିତରେ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ୱରୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱରୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ବହୁଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କହିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବ। ଉଭୟ ରାସ୍ତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମକୁ ଜାଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ତୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାସ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତ ଆଜି ହିଁ କୁହ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମାଧାନ କର। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱରୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥରେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରୁଦ୍ଧକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଭଲ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମୟ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପରେ କିଏ ନୀରବ ରହେ ଏବଂ କିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପହାସ କରେ। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଘର କେବଳ ଏକ ଛାତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟ ବିନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରହ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ସଂକେତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଖରାପ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ମଝିରେ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ, ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିବା ନୀରବତା ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଆଗାମୀ ସମୟର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ମୁଁ ଏହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, କିଏ ତୁମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ କିଏ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନ କହି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାହା ଏକ ସାଧାରଣ ବାସ୍ତବତା ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଆସନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି
ତୁମ ସହିତ ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖା ଖସିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତୁମର ଦୁଃଖ ଏବଂ ତୁମର ଲୁହର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଗଣିସାରିଛି ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ କନ୍ଦାଇ ସାରିଛି। ସେ ମୋ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଏକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରେ, ବରଂ ସେ ଯିଏ ସବୁକିଛିରେ ହଁ କରେ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ 1000 ଥର ଅଟକାଇବେ, 1000 ଥର ବାଧା ଦେବେ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଏବଂ କ'ଣ ଭୁଲ ତାହା ବୁଝାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ନିଜର, ସେମାନେ ସବୁକିଛିକୁ ହଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପଛରେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭିତରରୁ ଗଣନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମର ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମର ଫଳାଫଳକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମର ଦୋଷ ବୋଲି କହିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାହାରୁ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀରବତା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଶୁକ୍ର ତୁମର ଭାବନାକୁ ଜଟିଳ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖିବ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ଆଶା ତୁମର ଦୁଃଖର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଶୁଣେ ଏବଂ ତୁମକୁ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଯିଏ ଶୁଣି ନ ଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଘରର ପରିବେଶକୁ ଭାରି କରିଦେବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା ନ କରି, ଶୁଣି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଘରର ନିୟମ ଏବଂ ନୀତି ସ୍ଥିର କରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଯିଏ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ଏପରି କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ତୁମେ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ନୀରବତା ପାଇବ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବ। ଯଦି ହଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକା ଅନୁଭବ କରାଇବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକ ଥିବେ। ଏହା ସେହି ଏକାକିତା ଯାହା ଭିଡ଼ରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ମନେ ହୋଇପାରେ, ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱର ବାହାର ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଏପରି କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ କିଏ ମଜା କରେ ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ କେବଳ ଏକ ବାହାନା ବୋଲି ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ମଜା କରୁଛନ୍ତି,
से केवल एक मिथ्या प्रदर्शन करुछंती। तेणु मु आपनंकु एहा कहिबाकु चाहे। मु आपनंकु कहिबी बंधुगण, कोनोसी मिथ्या बाहाना रहिबो नाही, बरं केही आपण कौन चाहुछंती ताहा बुझी परिबे नाही। मु आपनंकु कहिबी बंधुगण, सेमाने आगकु बढ़िबे एवं किछि न कहि आपनंक पाखरे बसिबे। दुई प्रकारर लोक आसी तुमकु पचारिबे जे तुमे काहिकी दुखित। जीवनरे आउ जणे एपरी व्यक्ति आसीबे जिए केवल तुमर असहायताकू एक मजा भावरे नेबे एवं एही पार्थक्य भविष्यतरे बहुत बड़ प्रमाणित हेब। एही समयरे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि बुझिबा जे प्रत्येक संपर्क को रक्षा करिबा आवश्यक नुहे, कारण देखंतु आजिर जुगरे किछि स्थायी नुहे। तुमे जेते अधिक किछि पछरे गोड़ाइबो ताहा तुमठारु सेते दूरेई जिवो एवं तुमे जेते अधिक किछिकु धरी रहिबो ताहा तुमकु सेते अधिक क्षति करिबो। उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ एक रसी अछि। जदि तुमे सेही रसीकु बहुत समय धरी धरी रखिबो एवं दृढ़ भावरे बसिबो, तेबे गोटिए दिन सेही रसी तुम हातरे क्षत करिबो, एहा तुम हातरे फुटका सृष्टि करिबो। तेणु बंधु, मु तुमको एबे कहिबाकु चाहे जे प्रत्येक संपर्क को रक्षा करिबा काहिकी आवश्यक नुहे। किछि संपर्क केवल तुमको शिक्षा देबाकू आसीथाए एवं एहा तिक्त किंतु सत्य। कारण जदि प्रत्येक संपर्क सर्वदा बजाय रखिबा योग्य होइथांता, तेबे जने व्यक्ति केबे भी एका अनुभव करिबे नाही। जदि तुमे विश्वास कर जे संपर्करे कोनोसी स्वार्थ नाही, संपर्करे केवल प्रेम अछि, तेबे संपर्क तुमको क्षति करे कि? प्रत्येक संपर्क तुमको शांति देई परिबो नाही, प्रत्येक संपर्क तुमको सत्य कहि परिबो नाही एवं प्रत्येक संपर्क तुम सहित हृदयरु जोड़ी परिबो नाही। तुमको एहा बुझिबाकू पड़िबो। किछि संपर्क केवल स्वार्थपर कारण पाई गढ़ी उठिबो, किछि संपर्क केवल व्यक्तिगत लाभ पाई गढ़ी उठिबो। जदि तुमे केवल आत्मीयता देखाइबा पाई जोग देबो, तेबे मु तुमको कहिबाकू चाहे बंधुगण, एही महान युद्धरे तुमे अनुभव करिबो जे तुमे निजकू केतेथर पछरे पकाई अन्य माननकू आगकू बढ़ाइछ। तुमे एहा जान कि न जान, तुमको प्रतिबदलरे केवल आशा दिया जाइछि। एही समय तुमको निजकू पचारिबाकू बाध्य करिबो, मु कोन प्रकृतरे भूल ना मोते केवल नीरव रहिबाकू सिखा जाइछि। एही प्रश्न तुमर चिंताधारा को दुईटी भागरे विभक्त करिबो। गोटिए अंश जहाँ एबे भी सबुकिछि ठीक करिबाकू चाहुछि एवं अन्य अंश जहाँ क्लांत। एहिठारे जीवनर दिग परिवर्तन हुए। जेतेबेले जने व्यक्ति क्लांत होई जाए, सेमाने लड़ती नहीं, सेमाने केवल दूरता सृष्टि करती। एही दूरता परे संपर्क को दुई खंडारे विभक्त करे। जदि एही समयरे तुमे अनुभव कर जे तुमे कहा सहित खोलाखोली कथा होई पारुनाह, तेबे एहाकू दुर्बलता भाबी भूलंतु नहीं। एहा एक संकेत जे तुमे एबे मिथ्या शांतिरे क्लांत। बंधुगण, एही अशांति मध्यरे आपनंकू कौन करिबा उचित नुहे एवं कौन करिबा उचित ताहा जानिबाकू पड़िबो। केउ निष्पत्ति आपनंकू बुड़ाई पारे एवं केउ गोटिए छोट पदक्षेप आपनंकू भांगिबारु रक्षा करि पारिबो। कारण सत्य हेउछि जे ग्रह गुड़िक केवल परीक्षा करंती, निष्पत्ति सर्वदा व्यक्तिर हातरे थाए। तेनु देखंतु, एही समयरे किछि ग्रह आपनंक मनर शांति उपरे सेमानंकर प्रभाव देखाइबे, किछि ग्रह आपनंक मनर शांति हरण करिबे, किछि ग्रह आपनंकू एपरी शब्द कहिबाकू बाध्य करिबे जहाँ संपर्क को खोड़ा करिबो, किछि ग्रह आपनंक निष्पत्तिरे अनेक प्रतिबंधक मध्य सृष्टि करिबे। आपनंकू प्रथमे निजकू शांत रखिबार कला शिखिबाकू पड़िबो, कारण जदि आपण शांत मन रखिबे, आपनंक मनकू शांत रखिबे, आपनंक मानसिक शांति को संगठित रखिबे, तेबे आपण निश्चित भावरे जीवनरे आगकू बढ़िबा पाई नूतन संभावना पाइबे। तथापि देखंतु, वर्तमान जहाँ घटिछि ताहा भूली जांतु। अतीतरे जेउमाने आपनंकू विश्वासघात करिथिले सेमानंकू क्षमा करंतु एवं आगकू बढ़ंतु, कारण आगामी समयरे शनिदेव आपनंक कर्मर हिसाब मध्य खोलिबे। जदि सेही खातारे खराप कार्य प्राधान्य थाए, तेबे आपनंक जीवनरे महा अशांति आसिबो। जदि भल कार्य प्राधान्य थाए, तेबे जीवन मध्य धन्य हेबो।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ହାତରେ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ହାତରେ। ସବୁକିଛି ତୁମ ହାତରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କର, କାରଣ ଏବେ ସବୁକିଛି ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତେ କଥା କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ବରଂ ଏତେ କଥା କୁହ ଏବଂ ତାପରେ ଚୁପ୍ ରୁହ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ପୁଣି କେବେ କହିବ। କମ୍ କୁହ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା କୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କୁହ ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ କନହୁୟା ଲାଲ କି ରାଧେ।